Hello, it's me, لينا ماطر English teacher. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم على long vowel A. وزي ما ذكرنا قبل كده ان long vowel A has 3 types or 3 kinds. أخدنا قبل كده the first one اللي هو كان A with magic E و the second one اللي هو كان A with I. The third one اللي هو هناخده النهارده اللي هو A with ya sound اللي هو letter Y. A plus Y بيعملوا الساوند A وزي ما اتفقنا ان long vowel A الساوند بتاعه like its name بيكون صوته زي اسمه A، فهيبقى الساوند عامل A. هنشوف the first word اللي فيها الساوند ده A day. The second one معانا A pay و pay يعني يدفع للي مش عارف pay. اوكي. The next word معانا فيها the same sound اللي هو A sound. grow هقول second sound مع بعض grow plus A sound هتبقى الورد اسمها gray و gray يعني لون الجراي gray. after that هنقول برضو two consonants مع بعض اللي هما plus A هتبقى play يعني يلعب play. the next word معانا after gray and play هتكون و plus A sound هيبقى الورد اسمها way يعني طريق okay way. after that ما plus A هتبقى الورد May وماي اللي هو شهر مايو May. the last one معانا plus A هتبقى الورد اسمها say the verb معناه يقول للي مش عارف معناه say اوكي say. اتمنى لو الفيديو عجبكم نعمل like and share و please subscribe to the channel لينا academy and thanks for watching.